Hello mga pasyoneya, kita mo ana, naglakaw-lakaw ra ko ana, wala ko nagkamang, wala ko naglupad-lupad, kay wala man tay lahi nga manananggal, si Dodong ray nagdagandagan ka, nagpractice man na siya nga kung makauli siyag Pinas, naaga ni manghulbutay, magukod niya. Mag-exercise ta, kay gusto man kahata nga mo abot og 100 atong edad nga kaya pa nato magdayang-dayang, so unsa pa bay paaboton, lihok-lihok ta mga inday. Samtang nagpaabot ko ni Dodong, nag-ihap-ihap ko kung pila ka tawo ang nagtuwad-tuwad ana, kita mo anang ahong paa, wala na kagidha. Syempre, aho dyan ang ipakita kay ako ama na magbuot di ay mo. Kaning ahong gibuhat, maon yang gitudlo sa physical therapist. Dili pa man tantong gahi kayo ni akong kalabira. So maminaw tano, sultian gani tagtarong, maminaw jud ta, dili ta magpalikoy-likoy og dili ta gustong pangpakugon. Kung para sa atong kaayuhan, sundon jud nato, og dili ka maminaw, bitsinanta ka. Adlaw-adlaw ko ning ginabuhat, bisan kapoy, maulagi na kay sige pagdagandagan nga wala may nagsugo, kay tinuyuan man na ni mo halalaban. Kita mo ani akong gibuhat para ni sa bukton og likod og abaga, dili ni para sa akong utok, pamuspusan ta mo, tarungan ninyog tan-aw og libat ka o problema na nimo. Naa na poy mo ingon diha nga wala na mao akong gibuhat, ayaw lagi pagbuot ka, wala ko nag-ingon nga na mao ni, bisan ako wala ko kasabot. Wala ko nag-ingon ha nga sundog ako ninyo, ako arang gipakita sa inyo kung unsay akong ginabuhat sa akong kinabuhi. Maayo na lang ning nagpasingot tas atong bugan kaysa sigir tagligid-ligid, unya mo bangon, mo kaon, human kaon, lantaw-lantaw sa tiyan, unya reklamo na naba, maayo jud ka puspusan day. Gusto man ka mo siksi unya sige raglamon, kos niton ko nang imuhang bugan day, tarong-tarungan na mga desisyon. Napoy uban diha nga inig kahuman og exercise, kung makalamon wagas mura bag katapusan na ng mundo. Gipaspasan ko na ni kay gamay na lang ming nagtuwad-tuwad diri ana, ngayo na nga akong bitok, gigotom na daw siya. Unya naapa kadiha naglantaw, basin imuhan nang gi-skip ha, bantay bitaw kay matubo-tubuan laging matagtiki sa lubot. Kaning core nga exercise ang pinakadili nako gusto. Hala kawa may nagsugo kay gusto man kahata magbato-bato ning atong tiyan, hala padayon bisan kapoy. Diri na lang kutob oy kay gikapoy na kog yaw-yaw, mura na gadyo kog hubag-hubagan ani.